बसंत मो भाईना काली एक कथाटा को कहिथिले दली बलिष्ठ बली की अकालित दलित कररे करी थिला न मानी करी रमाकु अकिंचन सुदामाकु विपुल संपदे मंडी देल हे नीलाचल हे नीला कला कर सत किए मिछ मेल जहा देल ताहा भाईना मटे दया संभ्रमतार सहित मुझे कहूँ कथाटा को शुणु से लक्ष्मी माँ रमा द्वापर जुगर अष्टपाट वंशिकर श्रेष्ठा रुक्मिणी माँ रुक्मिणी माँ लक्ष्मी भगवान कृष्ण सखा को तो उपयुक्त परिचर्या पाद निज हाथ में धोईदबा आ केते काटुची बोली परिष्कार भाव पचिदबा नहीं कि सिंहासन रे बसैबा खाली अपेक्षा करिसेंती काहे दऊ नाही खुद बचा बारंबार कहउछंती मो सखी कोन तुमको खाली हाथ रे पठेछि मो पई किछि देइथिबे सुमति मो सखी केबे खाली हाथ रे तुम पठे नथिबे सखा कोन आखु लाज लागुछि चिरा कानी रे बंधा आइछि मुठे खुद बचा द्वारकार जी अधिपति राजभोग कोटी सर लवणी पिलाटी दिन रे जे थू थू करी फिंगुतेला जसोदा घरे कोई नांदी बहुत चरण कला कानु करे कोन पिला दिने सर धाम पकोरंभा सुधा सम मुखे देले थू थू करी फिंगू जेते रूपे नाड़ी आई खुआइले बड़ी आई पे उठी पाक भांड भांगुरे जीव धन रे रे जीव धन ये बेघर होई बसे कथा किन करे दारुण विधातारे जीव धन रे जीव ये बेपर होई बसे गोटिका अधाम पकोरमा सुधा परिका अमृत परिका पाटी रे गुंजुतिले थू थू करे पिंगी दउतिले नालिया नाली करके बड़े की खोई देले रागी की जाई की हांडी भांगी पकोतिले कृष्ण विचार करूची ये खुद भजा ये काने चिरा काने रे बंधा आईची मो प्रभु को केमिति देवी सखाटा मोरे एकुटिया थांता की मो माँ सखी रुक्मिणी पर आछंती लाज लागिवनी शरम लागिवनी हेले ये सिना संभ्रमता को जगुचंती प्रभु रुक्मिणी की ठारी देले आपण माने देखिथिबे टीवी सीरियल रे सुंदर भाव रे फुटे तोली कलाकार माने रुक्मिणी
ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦାମା को ଅଣ୍ଟା ଚାରିପଟେ ଖାଲି ହାତରେ ଉଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସଖୀ ସୁମତି ଦେଇଥିବ। ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଠା ମୁଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଟିକି ପକଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କୋଉ କାଳୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଠାକୁର। ଯେତିକି ମୁଠା ପକଉଥାନ୍ତି ସେପଟେ ସେତିକି ଅପରିସୀମ ଧନ, ସୁଦାମାର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତିକି ମୁଠା ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେତିକି ସମ୍ପଦ ସେପଟେ ସୁଦାମାଙ୍କ ଘରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ତ ସଖା ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିରେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ସବୁ ଖାଇଦବ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଇଦବ। ମା ରମା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ମାଡ଼ି ବସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଉ କିଛି ରଖିବନି? କଣ ଆଉ କିଛି ରଖିବନି? କାଲ ଠାର କାଲ ମା ଜାଣେ। ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ଭଲ କର ଭୁଲ ହଉଥିଲା। କହିଲେ ହଉ ନିଅ ନିଅ, ତମ ପାଇଁ ଥାଉ। ପରଖରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମ ଭଣ୍ଡାର ଯେତିକି ଅଛି ଥାଉ, ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇନା ନେଉରାଇକି କହୁଛି, ତାହେଲେ ରମା ନ ଜାଣିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଜାଣିକି ସୁଦାମାକୁ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ? ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳକ ଯାକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯଦୁମଣି, ଏଇଟା ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତିରେ ମୁହଁରେ ଗାଳି ଗୁଲଚ ନିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ପୁରା ଅନବଦ୍ୟ ଭକ୍ତିର କାମ, ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ମହତାଗତେ ସେବାଜ୍ୟାବନୁତିର୍ଦାସେ ସଖ୍ୟମାତ୍ମ ସମର୍ପଣମ୍। ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭକ୍ତ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି କିଣି ଦେଇପାରେ। ମା ଯଶୋମତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାମଳାର୍ଜୁନରେ ବାନ୍ଧିଲା, ରୋଳରେ ବାନ୍ଧିକି ତେନ୍ତୁଳି ଚାଟରେ ପିଟିଲେ ନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ ପରା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଜଗତ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମତେ ବନ୍ଧି। ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତାଧୀନ। ଆଉ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ କେ ଭକ୍ତିଆ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି କେବଳ ନ ଚଗୁଣୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କେବଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ। ହେଲେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, କେ ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି। ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ 9ଟା। ନବଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନବଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକରେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗରେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ମା ମାହାସୁର ଦେଇପାରିଲେନି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଟ ଗଣେଶ ପାଖରେ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେନି ଦକ୍ଷିଣା। ଭର୍ସନା ହେଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅକୁ କହିଲେ ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଧନ, ତତେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତୋ ମା ଆଜି ଗାଳି ଖାଇଲା ବଟ ଗଣେଶ କହିଲେ। ଆରେ ଆମେ ତ ଦରିଦ୍ର, କେତେ ସବୁଦିନ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ମୋଟେ ମାନୁନି ରେ। ତୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦିଅନ୍ତୁନି, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁନି। ସେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତକୁ ବୁଝିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ତ ଭାଗବତକୁ ପଢିକି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭାଷା ଯାହା ହଉ, ଭାବନା ତ ଅଛି ନା। ସଂସ୍କୃତରେ ଖାଲି କହିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କଣ ଠାକୁର ଶୁଣିବେନି? ମା ସକାଶେ ଦକ୍ଷିଣା ଚାରଣ ଦେଇପାରିନି ବୋଲି
ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ କହିଲେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ 9ଟା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ସେବା ଏଜା କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଅବନତି ବା ପୂଜନ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ 9ଟା ଭକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ମିକା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଭାଗବତ ବସନ୍ତ ସେ ଯୋଉ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସେ 9 ଭକ୍ତି 9 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଲେଖନ ଭିତରେ ଠିଆ କରି ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ରଭୂତ ବୟାସ କି କୀର୍ତ୍ତନେ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ତଦଂଘ୍ରି ଭଜନେ लक्ष्मी पृथु पूजने वंद्यार कपिपति दास्ये अथच साक्षरजुन सर्वस्व निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति रे सांग परंग बसंत 9 प्रकार भक्ति से भक्ति रे 9 जन श्रेष्ठ भक्त ये 4 धाड़ी संस्कृत श्लोक रे भगवान व्यास आपण कागरे भागवत भितर श्रीमद् भागवतम रे रखिले एग्जांपल उदाहरण कहले श्री विष्णु श्रवणे श्रवण होच गोटे प्रकार भक्ति परीक्षित रभूत राजा परीक्षित अभिमन्यु को परीक्षित अभिमन्यु मला बेले उत्तरा बाली थिला गर्भवती काई शिका तीर पठेइला द्रोणाचार्य गुरुंकर पुओ अश्वत्थामा अपांडवा करिव धरणी गर्भरे पड़िथिले परीक्षित राजा मां पेटुर सफाई तांते एबे चक्र उहाड़ करिन ताकू रक्षा कले गर्भरु परीक्षा देई परीक्षित हेले गर्भरु मध्य तार भक्ति परीक्षा से देई सुदर्शन रक्षा करिचन तनु रक्षति इति रक्षित आउ प्रकृष्ट भाव रे से रक्षा पाइतिला परीक्षा देइतिला भक्तिर बोली से हला परीक्षित महाराजा एमितिका राजा जी सकल धर्म सकल विचार सकल भावना को अंतकरण रखिछि क्षत्र धर्म एवाश्रितम रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास करिथिले विउढ़रस्क वृषस्कंद सारंप्रसु महाभुज आत्मधर्म क्षम देह क्षत्र धर्म एवाश्रितम चंद्रवंशी राजा परीक्षित पांडव कुलर दीप शिखा राजूति करुचंती हस्तिनारे कहले विउढ़रस्क वृषस्कंद षंढ कुज परीक्षा तांकर कांध शाल गजा परी दीटा जाक बाहु आत्मकर्म क्षम देह निज कर्म निज करि परिबा बलिष्ठ बपु आउ क्षात्र धर्म व्याश्रितम क्षत्रियर सबु जाक धर्म तांक पाखरे आश्रय नैतिला क्षत्रियर धर्म सबु कौन लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहिचंती गीता रे कहले कौन कौन से शौर्य तेज धृति द्राक्ष युद्ध चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावज क्षात्र धर्म स्वभावज शौर्य तेज धृति बा धैर्य द्राक्ष रक्षण करिबा युद्ध चाप्य अपलायनम युद्धर केबे पलायन करिवो नाही सम्मुख लढेई करिवो उत्कलमणि गोपबंधु कहि नांती पछ घुंचा सीना कापुरु सापण वीर मारे अबा मरे पछ घुंचा नाही वीररा न मरे से केबे पराण शौर्य तेज धृति दाख्य युद्ध चाप पलायनम दानम दान करवा यथारीति ईश्वर भावच सब ईश्वर पाखे लय रखिब ये सबू जाक गुण परीक्षित राजा पाखे थिला अच्छा परीक्षित राजा एड़े गुणवंत एड़े शौर्यवंत एड़े धैर्यवंत एड़े क्षमाशील कांड ज्ञान रहिला नहीं
ଯାଇଛନ୍ତି ପାରିଧି କରିବାକୁ ମୃଗଟା ଦୌଡୁଛି ଇଏ ପଶ୍ଚାଧାମନ କରିଛନ୍ତି ମୃଗଟା ଚକମା ଦଉଛି ଚିଡ଼ି ଗଲେଣି ମୃଗ ପଶିଲା ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏହା ତ କଣ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗଲା ତ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଇଚ୍ଛା ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ଋଷି ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ଯୋଗରତ ଯୋଗର 8ଟା ଅଙ୍ଗରୁ ସପ୍ତମ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ ଯୋଗର ଅଙ୍ଗ 8 ଇଏ ସପ୍ତମ ଅଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ କଣ ଯମ ନିୟମ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି କଣ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇ ସମାଧି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଏଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେହକୁ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେହି ସହିତ ରହିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଦେହ ରଖି ଯେବେ ମରି ପାରିବୁ ତେବେ ଭଜନ କରିପାରିବୁ ଦେହ ଅଛି ମୃତ ସଦୃଶ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଯେତେ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡିକାଶ ମାରିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାକିଲେ ମୃଗ କୁଆଡେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଇଏ ତ ଦେହ ଅଛି ଦେହି ନାହିଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ କରିବେ କଣ ବିଗିଡି ଗଲେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପକୁ ଧନୁ ହୁଳରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ ଶ୍ରମିକ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ଏ କଥାଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୃଙ୍ଗୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଧନୁ ହୁଳରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପକୁ ନେଇକି ସମାଧିରେ ବସିଥିବା ଋଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଜଗତ ସାରା କଥାଟା ବ୍ୟାପିଗଲା କାନରେ ବାଜିଲା ପୁଅ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଣି ମଲା ସାପ ଗୁଡେଇଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେବେ ଗ୍ରହ ସତ୍ୟ ଯେବେ ହର ହରି ସତ୍ୟ ଯେବେ ସତ୍ୟରେ ବାସୁକି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦିବାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହର ହରି ସବୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯିଏ ବୋଲା ସାପ ଗୁଡେଇଛି ମୁଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଶ୍ରମିକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପୁଅକୁ କହିଲେ କଣ କଲୁ अरे तापरिका धर्मिष्ठ राजा अच्छी आउ ये विश्व पाइब ये राज्य पाइब अरे ता शासन रे आमे केते आनंद रे अच्छी प्रजा मान को पुत्र परि लालन पालन करुची मु निजे ता अभिषेक रे वेदवाणी कहितिली आमर जेमिति मंत्री माने शपथ नौचंदी राजा माने अभिषिक्त हला बेले ताकु शपथ बोध करा जाय वेदवाणी रे ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं गो गोरु गाई की बुझेब प्रजा पाठक को बुझेब आ ब्राह्मण मानकर सब शुभ करे
ना बापा जदि शुभ कला लोकटा सी धर्मिष्ठ लोक तम बेकरे मला साप गुड़ेला कहीं तेणु मु अभिशाप देली ना किकलु धन किकलु जानी जानी धर्म कर्म पुण्य बुड़ेलु जा ताकू जणै दबु मु भूल रे अभिशाप दे देछि तुंड खसी जाइछि रोहते साय कर विधेय वन परसुना हत बाचा दिरुक्ता विवच्छ न संग्रहते वाक्यतम तीनटा जिनिस अणलेउटा तीर कमान से जदि धनुर तीर खसी गला बात जुबान से जदि पाटी कथा खसी गला जान तन से जदि देहरु जीवन चली गला अणलेउटा मु भूल कर देछि राजा आज तुम पाखरे मानि जाउची मु ब्राह्मण संतान तुमको अभिशाप देछि मो बापांकर गलारे तमे मला साप गुड़ेलो बोली तुमको 7 दिन रे तक्षक दंशन हब ब्रह्म अभिशाप तेणु हेला भागवत सुनिले से जीवन मुक्त हेबे सुनेबा किया ना सुनेबा पाए सुनिबा भक्त ये सुनेबा भक्त वक्ता भक्त हेले स्वयं सुख देव मनीष पिला से मुनि ऋषि सिद्ध साधक हो कि साधारण पिला हो जहा न शुणी ताहा कहि परिबनी जहा न देखिछि ताहा करि परिबनी देखिला छोटाटे जाउची से अनुकरण करी छोटे छोटे चली जदि कथा कहि जानुनी आपण ताकू एनटी विभाग को नेबे डाक्तर बागू डाक्तर आगता कान परीक्षा करिवे से पार्टी रे कथा कहि पारुनी ता कान परीक्षा करिवे से सुनी पारुछ ना नाही से सुनुची जदि ताले धीरे धीरे आ करिके कथा कहबा सिखे तुम सुनिबो तापरे कहिबो देखिबो तापरे करिबो ये सुख देव निजे सुनिथिले बालुंकेश्वर महादेव बागरू भागवत सती सोई पड़िले ये सुआ चढ़ी रूप शुणिकी सुखदेव भाई जन्म नेले व्यासंग पत्नी गर्भरू तो से शुणिला वाला को कहवा कि विनियोग कले परीक्षित राजा को देखंतु आज्ञा ये हेला नवधा भक्तिर 2टा भक्ति कथा कहली यही जगार गोटे मोर जिज्ञासा रहिला मो पूज्य भाईना कि जो भागवत शुणी मल्ला सुआ छुआटा बंचिला सुख देव है कि ऋषि हेला मुनि हेला एवं व्यास वशिष्ठ नप्तार है कि परीक्षित को शुणेला सी तो जहा शुणी डायरेक्ट टेलीकास्ट से कला से तो शुणेला किंतु परीक्षित राजा ताकू शुणिकी मल्ला आपण कहिबे कि भाईना कहिबे ताकू तक्षक दंशन करने पूर्व से आत्मा परमात्मा मिल नहीं कि देह छाड़ी मुर्दार दंशन कला जहा हो आग दंशन करू कि पछ दंशन करू किंतु परीक्षित मल्ला ना बंची पारला कि जो भागवत शुणी छुआ चढ़ी मल्ला छुआटा सुख देव ही पारला बंचिकी से स्वयं सुखदेव महाराजा से ही भागवत को शुणेले परीक्षित राजा को परीक्षित न बंचिकी मले कहीं हऊ एबे मोर गुणिका मंडली डेरी देइथिले श्रुति की नवधा भक्तिर 9टी भक्त साहा होइबे धरती की एबे हरि बोल हुलहुली कर ताली सुभि जाऊ मोर श्रुति की आपण मानकु साहा होइथिबे देव देव रमापति की आसंता काली रो द्वितीय खाबरे आसीबी तो मंचपति की जहा जना थिबो जे ना पुओ सब सुनाइबो परा श्रुति की हौ एबे दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे वीर दरबारे मुक्त स्वरे समस्वरे बालुकेश्वर बिटरे निजर निज पिला छुआंकर नाती नातिनकर परिवार ग्रामर देशर दशर हित पाई की मनरे छंद कपट रखिबेनी ये पाला क्षेत्र में नारायण अच्छा बालुकेश्वर माँ जागेश्वरी हरिबोल हुड़हुड़ी जी न पकईबे कर्म अनुसार फल बड्ड करे हरिबोल हुड़हुड़ी कर ताली दियो चलिए भी सो दुख